गुड इवनिंग टू ऑल। समस्त को ऑडियो वीडियो क्लियर आसुची कि नहीं टिके जणेबे। ऑडियो वीडियो समस्त को क्लियर आसुची कि नहीं टिके जणेबे। मैम आउ थरे फास्ट रु पढ़ा स्टार्ट करले मते जॉइन करिवे प्लीज। आज ही तमर एबेठु ही नुआ क्लास स्टार्ट होची। आउ जॉइन करिवि कोन जेमिति जॉइन होतले सेमिति ही आसी क्लास करबे। आज ही हमें फास्ट क्लास स्टार्ट करूचे। तो या भितरे जेतिकी पिला अछंती जुलाई सेशन मैम आज जुलाई सेक्शन पिलांगर क्लास स्टार्ट कि हां आज ही स्टार्ट होची। अच्छा ए भितरे नुआ पिला समस्ते ना कि पुराना पिला अछंती जो माने आगुरु क्लास करथिले। आपण माने समस्ते नुआ पिला माने नुआ क्लास देखुछंती डीसी2 ना आगुरु क्लास करिथिले। ओल्ड। अच्छा पुराना पिला भी बहुत जण अछंती। अच्छा मैक्सिमम पुराना अछंती ए भितरे नुआ अछंती पुराना भी अछंती। अच्छा ओके। तो पुराना पिले जो माने मु समान कहि दोची आमे ऑलरेडी DC1 DC2 DC3 पूरा कंप्लीट कर देथिले। एबे आपण मानन काम कोन आपण माने जोटा से पीडीएफ गुडा को बारंबार रिवीजन करिवे। देन जो एमसीक्यू सार अपलोड करिसेंते से एमसीक्यू गुडा को प्रैक्टिस करिवे। बाकी जोटा न बुझी पारछंती आपण चाहिले ए क्लास रे बुझी परिबे नाइ तो जदि स्टार्टिंग रो वीडियो कोन थरे देखुछंती क्लास रो किछ असुविधा नै। जो माने नुआ पिला रहिले DC1 केबे स्टार्ट करिवे DC1 मु स्टार्ट करबिनी सेटा सार नेबे आपनकर मु केवल DC2 DC3 ही पढेबी। जो माने नुआ पिला रहिले से माने DC रो सिलेबस जानिछंती ना जानि नाहंती। जो माने नुआ पिला अछंती जॉइन करछंती 2026 जून जुलाई रे जो माने एग्जाम देबे से माने सिलेबस जानिछंती ना जानि नाहंती। DC1 केबे स्टार्ट करिवे एट ए टाइम तो DC1 DC2 पढे हबनी मोर DC2 सरिला परे ही सर DC1 स्टार्ट करिवे। एट ए टाइम दीटा को नै हबनी। अच्छा जानि नाहंती। ओके मु सिलेबस आगो शॉर्टली कहि दूची देन आमे क्लास स्टार्ट करिवा। तो आपण आपण माने समस्त जानिछंती आपनकर तीनटा डीसी पेपर एग्जाम होची जानिछंती कि नै। आपण मानकर टोटल तीनसा डीसी तीनटा डीसी पेपर अछि। गोटे होची DC1 गोटे होची DC2 गोटे होची DC3 समस्त मन दे कि सुनिबे पछया मते कहिबेनी कि मते कोन कहिले मु बुझी पारलेनी बोली। क्लास करले बेले अटेंडली सुनिबे हैला। तो आपण मानकर मु सिलेबस कहूची टिके बुझंतु। आपण मानकर टोटल तीनटा पेपर अछि। गोटे होची DC1 गोटे होची DC2 गोटे होची DC3 तीनटा पेपर। आपण DC1 टा पढांतु देखिबा कोन होची मु आगे DC2 कंप्लीट करि सारि परे सारि दिए काहे ना DC2 टा ही आपनकर सबठो अधिक ब्लॉक अछि। अधिक चैप्टर आपनकर कवर करछु DC2 मु आगो ताकू सारिबी देन आमे डिसाइड करबा DC1 नबा कि DC3 नबा देखिबा कोन होची। आगो DC1 टा सरंतु सॉरी DC2 टा सरंतु ओके। तो मु जेमति कहली आपनकर टोटल तीनटा डीसी पेपर अछि। जोटे होची DC1 गोटे होची DC2 गोटे होची DC3 जेमिति हमर गोटे गोटे पेपर रे सब सब्जेक्ट थाए जेमिति आपण कोन फिजिक्स पढुछंती फिजिक्स अंडर रे केतेटा चैप्टर पढुछंती लॉज ऑफ मोशन पढुछंती देन आपणकर ऑसिलेशन पढुछंती देन आपणकर काइनेमेटिक्स पढुछंती जेमिति गोटे बही रे बहुत गुडे सब्जेक्ट थाए सेमिति DC1 रे अंडर रे आपणकर टोटल 7टा चैप्टर अछि हैला। DC1 अंडर रे आपणकर 7टा चैप्टर अछि। DC2 रे केतेटा चैप्टर बा DC2 रे केतेटा ब्लॉक अछि 8टा ब्लॉक अछि। DC3 रे केतेटा ब्लॉक अछि आपणकर 5टा ब्लॉक अछि बुझिला। टोटल आपणकर 3टा डीसी पेपर एई जो DC1 DC2 DC3 DC1 रे आपणकर केतेटा ब्लॉक अछि 7टा ब्लॉक। DC2 रे केतेटा ब्लॉक अछि आपणकर 8टा ब्लॉक अछि। DC3 रे केतेटा ब्लॉक अछि 5टा ब्लॉक 7टा 8टा 5टा 7टा 8टा 5टा। तो सबुठो अधिक ब्लॉक कोउथरे अछि DC2 रे अछि। आमे कोन करबा DC2 ब्लॉक टाको आगो सरीबा एमसीक्यू क्लास करबा टिके व्यस्त टिके धैर्य धरंतु।
एमसीक्यू क्लास कराहब मु मझिरे मझिरे आपणकर एमसीक्यू क्लास करी किंतु आमे तो जो माने नुआ पिला जॉइन करछन सेमानक छाड़ देबा कि सेमानकर तो आउ आर नेक्स्ट ईयर से जून जुलाई बेलू एग्जाम देबे ना तो आम स्टार्टिंग रू एमसीक्यू कभर करी जिबा जो चैप्टर पढ़ेबा ता रिगार्डिंग एमसीक्यू मु डिस्कशन करी जिबी देन मझिरे मझिरे गोटे गोटे क्लास नै कि खाली गोटे घंटा आपनकर एमसीक्यू डिस्कशन करी तो टाइम अनुसार करबा टिके धैर्य रखंतु सेमाने जो माने नुआ पिला जॉइन हेचंदे सेमाने पुनी कांसेप्ट बुझिबे कि नहीं कांसेप्ट न बुझिले सेमाने केमते एमसीक्यू आंसर देबे तो सबुठु अधिक ब्लॉक कोठी अछि आपनकर डीसी 2 रे अछि आमे कोन करिचु जो नोट बनेइचु से नोट रे सब ब्लॉक रु जोडा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एरिया रु अधिक क्वेश्चन हेई परिबो से एरिया रु हमें क्वेश्चन बाहर करिचु बा थ्योरी बाहर करिके आपन को क्लास रे पढौचु हेले आपन को गोटे ब्लॉक जो डिटेल्स अछि सब पढिया को पडिबोनी केवल इंपोर्टेंट पार्ट तक पढिबे तो आपण माने मते क्वेश्चन पचारिबे कोन ग्यारंटी अछि से पार्ट रु क्वेश्चन आसुची बोली नेक्स्ट ए जो प्रीवियस ईयर जो माने एग्जाम देइछंती से क्वेश्चन भी मो एनालिसिस करिची आपण जाई कि फाइल रे चेक करि परिबे ए जो प्रीवियस ईयर रो जो पिला माने ए जून जुलाई रे एग्जाम देइछंती से क्वेश्चन मो एनालिसिस करिची आपण माने जाई कि सेटा कोन करिवे फोल्डर रे बा फाइल रे हम से क्लास टा अपलोड करिचु डीसी पेपर गुडा को जो एग्जाम हेतिला एनालिसिस हेची केति की क्वेश्चन हम पीडीएफ रो आसुची सेटा जाई कि थरे चेक करिवे मैक्सिमम 80 टू 90% क्वेश्चन ए पीडीएफ रो ही आसुची मु आपन को प्रूफ सह भी देखैछि हम पीडीएफ देन क्वेश्चन मु ताको रिलेटेड करिके बुझेछि तीनटा का पेपर बुझेछि तो डाउट क्लियर आपन मन रे डाउट क्लियर हे जैतिबो कि क्वेश्चन आसुची कि नहीं ए जो पीडीएफ बना हेछि ए जो बुक माने हमें नोट टा बनेइछु सेटा हमें 4-5 वर्षर माने क्वेश्चन को एनालिसिस करिके ही बनेइछु को पार्ट रो क्वेश्चन बेसी पचरुची को पार्ट रो क्वेश्चन बेसी आसी पारिबो तो हमें प्रीवियस 5-6 वर्षर नोट को बा क्वेश्चन को एनालिसिस करके ही नोटा बनेइछु तो क्वेश्चन जो पार्ट रो आसुची सेही पार्ट रो आसीबार अधिक चांसेस अछि जदि प्रूफ देखिबा को चाहउछन्ती ताले मु क्वेश्चन एनालिसिस करिछि जाई कि आपण माने चेक कर देबे फाइल रे बुझी हला सिलेबस जानिले टोटल 3टा डीसी पेपर अछि डीसी 1 डीसी 2 डीसी 3 डीसी 1 रे आपनकर 7टा चैप्टर डीसी 2 रे आपनकर 8टा चैप्टर डीसी 3 रे आपनकर 5टा चैप्टर अछि तो डीसी 1 रे जेहेतु अधिक 8टा चैप्टर अछि त हमें सेही पार्ट को आगो कवर करबा क्लियर दिसुनी ताले तम नेटवर्क प्रॉब्लम थिबो मो नेटवर्क पूरा क्लियर अछि जगह चेंज करो सेति लागि क्लियरली देखा जाउ नथिबो बुझिला ओके देन आउ लेट न करी कि हमें आज स्टार्ट करबा DC2 पार्ट 1 बुझिला DC2 रो दीटा पीडीएफ हमें बनै दीछु गोटे पार्ट 1 गोटे पार्ट 2 करी सेम पाठस ए जो 8टा को ब्लॉक अछि हमें सब जगह मिसै कि नै क्वेश्चन बनैछु किंतु हमें डिवाइड कर दैछु ताको ओके तो हमें आज DC2 रो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा समस्त रेडी DC2 रो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा समस्त रेडी कि रेडी न यस और नो कहि जणेबे समस्त रेडी ना रेडी न आपण मानक काम है जो जो यूनिट गुड़ाक कभर करी करी जीवी जो जो क्वेश्चन गुड़ाक आपन को पढ़े पढ़े जीवी आपण एमसीक्यू फोल्डर रे जॉइन हे जिवे सेही जो क्वेश्चन गुड़ाक हम डिस्कशन करथिबी सेही रिलेटेड कोन शॉर्ट क्वेश्चन हे परबो जाई कि से गुड़ाक सब पढ़ी देबे एट ए टाइम आपनकर थ्योरी क्लियर हैला से रिलेटेड एमसीक्यू भी क्लियर हैला सपोज मु आज आपनको न्यूट्रिशन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कोन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कोन से विषय बुझेबी आपण जिबे एमसीक्यू रे जो सार एमसीक्यू अपलोड करिसंदी सेठी जाई कि से रिलेटेड एमसीक्यू कोडा का प्रैक्टिस करी करी जिबे एट ए टाइम थ्योरी सहित कांसेप्ट क्लियर हे गेले से रिलेटेड कोन क्वेश्चन हे परिबो से भी क्लियर हे जिवो देन मु क्लास रे भी आपनको कोन क्वेश्चन आसीबो सेटा डिस्कशन कर देबी ए पीडीएफ कोठु पाइबे पीडीएफ आपनकर ऐप रे अपलोड अछि पीडीएफ सब ऐप अपलोड अछि जो डीसी माने क्लास हमें करूचे सेठी गोटे कंटेंट अछि देन आपनकर गोटे फाइल अछि सेठी कि जिबे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड हेजी आपनकर सिलेबस अपलोड हेजी देन आउ कोन एमसीक्यू सॉरी हमें जो नोट गुडा को अछि बोथ इंग्लिश मीडियम नोट अछि हिंदी मीडियम नोट अछि इंग्लिश हिंदी ओडिया मीडियम सब नोट गुडा को अछि नाइ तो जानि पार नाहती सर को मेसेज कर देबे नले सर यूट्यूब रे वीडियो भी बनाई छथि केमिति ऐप रू क्लास करिवे केमिति पीडीएफ पढिबे सब सर बनाई छथि टिके चेक करके एसी क्लास करिवे एगुडा को नोट लिखिबे किछि नोट लिखिबा दरकार नै किछि भी दरकार नै नोट लिखिबा मु जहा पढुची खाली मन देकी सुनिबे क्लास सरला परे जेकी पीडीएफ रू थरे पढि देबे मन रहि जबो किछि नोट बना दरकार नै
मैम मो पुराणा छुआ क्लास करूची हाँ पुराणा छुआ भी क्लास करो किसी असुविधा नहीं गोटे जिनस डबल शुणीदेले तुम से लस हो कम ही आसो बरम प्राक्टिस होटा ओके देन आउ लेट करवानी क्लास स्टार्ट करवा तो क्वेश्चन अच्छी एमसीक्यू नोट लिखिबे जदि इच्छा आपणकर लिखिपारे किंतु 2000-3000 नोट बनई लिखा पॉसिबल नुह विरक्त होइजिबे सेटा खाली प्रैक्टिस करदेबे सेटा तो आपणकर एग्जाम पर्यंत ही आपणकर ऐप रे रहिबो आमे तो एमिति नुह कि से एमसीक्यू गुडा डिलीट करदेबो जे पर्यंत आपणकर एग्जाम सरे नै से पर्यंत सेडा सब ऐप रे अवेलेबल होई परिबो जेतेबेले इच्छा ऐप रो क्लास करदेबे नोट देखिदेबे आ बनेबा कोन दरकार तो मते कहंतु न्यूट्रिशन माने कोन व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिशन बा जोटा को हम ओडिया रे कोन कहूजे पोषण पोषण माने कोन की जानिछन्ती कहले व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिशन बा पोषण माने कोन बुझुचंती कार आइडिया अछि पोषण हाँ मु पोषण जे माने ता मानेटा कोन ता माने पोषण को पोषण ही कहजे मु जानिली अच्छा सुषम खाद्य हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी आमे जोटा खाऊचे सेटा तो खाद्य सेटा पोषण कोन मैम आउ थरे बिल्कुल कहबेनी जो अन्य मनस कहूचो क्लास छाडी पळाओ खाद्य सार बॉडी को विटामिन आसे हेल्दी फूड अच्छा पोषण माने मु कहूची सुनंदो आपण भात खाउछंती रुटी खाउछंती एवडा सब कोन आपण पाटी के टिके मिठा मिठा लागुची एथुरु कोन आपण बहुत एनर्जी पाउछंती आपण बॉडी को भात रुटी खाइबा द्वारा आपण बॉडी को हाईएस्ट अमाउंट रे एनर्जी सप्लाई होउची तो ए सब भात रुटी हो बाजरा हो मांडिया हो ए सब खाद्य रे कार्बोहाइड्रेट बा श्वेतसार अधिक मात्रा रे थाए तो श्वेतसार होची गोटे पोषण सेमिति डाली आपण खाउछंती डाली रु आपण माने कोन पाउछंती प्रोटीन पाउछंती तो डाली रु आपण प्रोटीन बा पुष्टिसार पाइले सेमिति घिओ खाउछंती लहुणी खाउछंती माछ मांस चर्बी जातीय खाद्य खाउछंती सेथुर आपण स्नेह सार पाइले सेमिति ग्रीन वेजिटेबल्स खाइले ग्रीन वेजिटेबल्स रे कोठी को विटामिन सब अछि तो आपण खाद्यरू आपणक बॉडी को जो सब माने कोन माने दरकार जिंस गुडा आपणक बॉडी को सप्लाई होउची से सब को हमें कोन कहूचे ना पोषण बोली कहूचे बुझिहेला आपण जो खाद्य खाउचंती खाद्यरू आपणक बॉडी रो नीड पई बा आपणक बॉडी रो वेट गेन पई बा एनर्जी हबा पई बा आपणकर कोन माने स्किन गुडा को माने हमर जो कोषर विकास वृद्धि विकास घटिया पई ए सब जिंस गुडा हमें मिलुची कोथुर खाद्य रे मिलुची श्वेत सार हो स्नेह सार हो पुष्टि सार हो जीव सार हो धातव लवण एगुड़ा सब कौन ए सब को कौन कह जाए ना पोषण बोली कह जाए जोटा को आम इंग्लीश रे कौन बोली कहूचे न्यूट्रिशन बोली कहूचे बुझीला सबु खाद्य रे किछि ना किछि परिमाणर न्यूट्रिशन थाए जदि न्यूट्रिशन नथिबो ताहले हम खाआंतेनी से जिंस आपण भात खाउछंती भात रु कोन पाउछंती श्वेत सार पाउछंती सेमिति आपण डाली खाउछंती डाली रु कोन पाउछंती पुष्टि सार पाउछंती सेमिति आपण माने दही खाउछंती छेना खाउछंती पनीर खाउछंती चिकेन मटन एगुड़ा सब खाउछंती एथुर आपण माने कोन पाउछंती आपण माने स्नेह सार बा लिपिड्स पाउछंती तो एगुड़ा को सब कोन कहा जाय ना पोषण बोली कहउछंती सेथुरु आपणको दरकारी जिंस गुडा आपणको बॉडी को सप्लाई होउची बुझि पारले हाँ खाद्य सार जोटा को हमें कहउचे देन व्हाट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हाट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रो कोन माइक्रो कोन की जानछंती व्हाट डू मीन बाय मैक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हाट डू मीन बाय माइक्रोन्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन को बेसिकली आमे दुई भाग रे डिवाइड करिचे गोटे होची आपनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स गोटे होची माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बुझिएला न्यूट्रिशन को आमे बेसिकली दी भाग रे क्लासिफाई करिचे गोटे होची आपनकर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स गोटे होची आपनकर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो क्वेश्चन देची लिस्ट द मेजर सोर्स ऑफ फंक्शन ऑफ एनी टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड एनी टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढिबा गुरु व्हाट इज न्यूट्रिशन आपन को बुझिया दरकार न्यूट्रिशन बा जोटा को पोषण बोली आमे कहूजे सेटा समस्त बुझिले देन से पोषण को आमे दी भाग रे डिवाइड करिचे गोटे होची आपनकर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आ गोटे होची आपनकर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बुझिएला बुझी पारले ना बुझी पारलेनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स काहू कहा जाए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स काहू कहा जाए पुराना पिला मेसेज करंतु मैक्रोन्यूट्रिएंट्स काहू कहा जाए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स काहू कहा जाए यस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स गुडा का हम बॉडी को स्मॉल अमाउंट रो दरकार सॉरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रो माने कोन माइक्रो मींस छोट
बुझीगला ना माइक्रो माने कौन आपण सब माइक्रोस्कोप रे देखुछंदी साइंस पिला जो माने भीतर थिबे से माने रिलेट करि परिबे आपनकर जेतले बॉटनी प्रैक्टिकल करा जाय बा जूलॉजी प्रैक्टिकल करा जाय आपनको सब माइक्रोस्कोप रे टेस्ट करिया पई दिया जाय माइक्रोस्कोप कोन पे यूज करंती आपण जो मेडिकल फेडिकल जाउछंदी बा पैथोलॉजी रे सब जाउछंदी ब्लड टेस्ट करिया पई या बा यूरिन टेस्ट करूछंदी बा सब टेस्ट वगैरह जो सब करूछंदी तो सेठी आपनकर माइक्रोस्कोप यूज करा जाय तो माइक्रोस्कोप कोन पे यूज करा जाय माइक्रोस्कोप एथिपाई यूज करा जाए जो सब जीवाणु हो भूताणु हो जोड़ा बीजाणु हो आपण ताको खाली आखिर देखि पारु ना आमे ताको माइक्रोस्कोप रे मैग्निफाई करके सेमान को देखुचे तो माइक्रो मीन स्मॉल तो एठी कोन अछि माइक्रो अछि माइक्रो मीन्स आपण माने बुझिबे स्मॉल जेउ सब खाद्य पदार्थ गुडका आपण बॉडी को लेस अमाउंट रो दरकार ताको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोली कहे जाय मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कोन मैक्रो मीन्स होची बिग बुझियला माइक्रोस्कोप रो मन रखि देबा माइक्रो माइक्रो माइक्रोस्कोप आमे कोन पे यूज करूचे माइक्रोस्कोप यूज करूचे जो जीवा गुड़ाक हमको खाली आखिर देखा जाऊ नाहंती ताको आमे माइक्रोस्कोप रे मैग्निफाइड करके समान को देखुचे तो छोट को गुडा छोट जिंस गुड़ाक आमे देखुचे तो माइक्रो माने होची कोन ना स्मॉल जो सब खाद्य गुड़ाक आपण बॉडी को अति स्मॉल अमाउंट रो दरकार ताको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाय व्हाट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सब खाद्य पदार्थ गुड़ाक आपण बॉडी को हाईएस्ट अमाउंट रो दरकार लार्ज अमाउंट रो दरकार समान को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोली कहा जाय बुझियला क्लियर समझते व्हाट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हाट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टा आपन बॉडी को लेस क्वांटिटी रो दरकार मैक्रोन्यूट्रिएंट्स टा आपन बॉडी को लार्ज अमाउंट रो दरकार समस्त क्लियर ओके देन आमे जानिले न्यूट्रिशन टा बॉडी को लार्ज अमाउंट रो दरकार माइक्रोन्यूट्रिशन टा आपन बॉडी को स्मॉल अमाउंट रो दरकार ताले जानिबा केमिति कोउटा हम बॉडी को अधिक दरकार कोउटा हम बॉडी को कम दरकार केमति जानिबा जानिया पुणी दरकार ना ता जानिले तो आपण पुणी ता अनुसार खाद्य खाइबे कोउटा मैम आउ थरे तमे पाठ पढिला रो टिके अन्य मनस्क रहउछ की आउ थरे कोन माने तो ओडिया रे बुझौची मु हो हिंदी रे इंग्लिश रे बुझौथांती हो बुझी गेलानी तो माने मु मेसेज मु जेतले पाठ पढेबी आलतू फालतू मेसेज करिवो मु पाठ पढेला बेले मु जानिनी तो माने मु जेतले पाठ पढुची घरे बसी कि तमे मो पाठ सुनुच कि सेपडे आउ कोन काम करूच मु ए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ना मु ए भीतर 4 थर कहि सारलेनी ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ରହିବ ବୋଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ଦେଲି କି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ରେ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆଖିକି ଦେଖା ଯାଉନି ଆମେ ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ରେ ତାକୁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଡ କରିକି ବଡ ବଡ କରିକି ଦେଖୁଛେ ତାହେଲେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଦେଖା ଯାଉନି ବୋଲି ଆମକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ରେ ଦେଖୁଛେ ତ ଛୋଟରୁ ଜାଣିବେ ସ୍ମଲ ସ୍ମଲ ମାନେ ଯୋଉଟାକ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ସ୍ମଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଦରକାର ସେଗୁଡା ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ମାକ୍ରୋ ମିନ୍ସ ହଉଛି ଲାର୍ଜ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ବା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଦରକାର ତାକୁ ମାକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ 5 ଥର କହିସାରିଲେଣି ତାପରେ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡୁନି ତାମାନେ ମୁଁ କଥି ତେଲୁଗୁରେ କହୁଛି ମୁଁ ତ ଓଡିଆରେ କହୁଛି ନା କଣ ପାଇଁ ବୁଝା ପଡୁନି ବୁଝା ପଡୁନି ଯଦି ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ ଦେଖିବେ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେମିତି ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ମନେ ରହିବ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଥିବି ସେପଟେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇକି କଣ କରୁଥିବେ ଅନଲାଇନରେ ତ ଦେଖି ହବନି ନା କିଏ ସେପଟେ କଣ କରୁଛ ପାଠ ପଢିଲା ଟାଇମରେ ଏପଟେ କଣ କରୁଛ ଖାଲି ଟାଇପିଂ କଲେ କେମିତି ହବ ବୁଝି ସାରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ସେତେବେଳେ ଟାଇପିଂ କରିବ ନା ଅଯଥା ଖାଲି ଗୋଟେ ଟାଇପିଂ କରୁଛ ତମେ ଜାଣିବ କେମିତି ଆପଣ ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେଲି କି ଆମ ବଡିକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଦରକାର ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ କମ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଦରକାର ପୁଣି ଜାଣିବେ କେମିତି କୋଉଟା ଆମ ବଡିକୁ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଦରକାର କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ କମ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଦରକାର ଜାଣିଲେ ତ ପୁଣି ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଖାଇବାର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ବନେଇବେ ନା ବା କୋଉ ଖାଦ୍ୟ କେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ର କେତିକି କ୍ୟାଲୋରିର ଖାଇବା ଦରକାର ସେଟା ଜାଣିବେ କି ନାଇଁ ତ ଯେତକ ସବୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ପ୍ରୋଟିନ ସବୁ ରହିଲା ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଦରକାର ତ ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ମାକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ବୋଲି କହୁଛେ ବୁଝିହେଲା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ ଶ୍ୱେତସାର ବୋଲି କହୁଛେ ପ୍ରୋଟିନ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ କଣ ବୋଲି କହୁଛେ ପ୍ରୋଟିନ ମାନେ ପ୍ରୋଟିନ ର ଓଡିଆ କଣ ପୃଷ୍ଟିସାର ପୃଷ୍ଟିସାର ଆଉ ଶ୍ୱେତସାର ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଦରକାର କାହିଁକି ନା ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଏନର୍ଜି ଗେନ୍ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର କୋଷ ଗଠନ କରିବାରେ ସେଗୁଡା ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ବଢୁଛି ନଖ ଗୁଡାକ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ ଗେନ୍ ହଉଛି ୱେଟ ଗେନ୍ ହଉଛି ଏସବୁ କାମ କାହା ଦ୍ଵାରା ହଉଛି ପ୍ରୋଟିନ ଆଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଲାଗି ହଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ ଟା ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଦରକାର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ର ଓଡିଆ ହଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ପ୍ରୋଟିନ ର ଓଡିଆ ହଉଛି ପୃଷ୍ଟିସାର ତ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ଶ୍ୱେତସାର ପୃଷ୍ଟିସାର ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଦରକାର କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ ୱେଟ ଗେନ୍ ହଉଛି ନଖ ଗୁଡାକ ବଢୁଛି ଚୁଟି ଗୁଡାକ ବଢୁଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ କୋଷର ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ଘଟୁଛି ପଡିଗଲେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେ ସେ ଜାଗାଟା ସେମିତି ହେଇକି ରହୁଛି କି ସେଥିରେ ପୁଣି ନୂଆ ସ୍କିନ୍ ଟା ଡେଭଲପ ହଉଛି କି ନାଇଁ ତ ଏଟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ରୋଟିନ
प्रोटीन जातीय खाद्य खाଇବା द्वारा ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନଖ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ଘଟୁଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗା ଏ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ନୂଆ ସ୍କିନ୍ ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ଶ୍ୱେତସାର ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟର ଖାଇବା ଦରକାର। ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ କମ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଖାଇବା ଦରକାର, ମାନେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଲେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବନି। ତ ଭାଇଟାମିନ ଏ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ ଏଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ଲେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଦରକାର। ଭାଇଟାମିନ ଏ ହଉ ପୋଟାସିୟମ ହଉ, ତ ଏସବୁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, କିଛି ବେଶୀ ଏଥିରେ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୃଷ୍ଟିସାର ଖାଉଛେ, ଭାଇଟାମିନ ଏ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହଉ ବା ପୋଟାସିୟମ ହଉ ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ମାଇକ୍ରୋସ୍ ହଉ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଲେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଖାଇଲେ ଚଳିବ। ସେମିତି ନୁହେଁ କି ଏଗୁଡା ବେଶୀ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟର ଆମ ବଡିକୁ ଦରକାର, ବହୁତ କମ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଖାଇଲେ ବି କାମ ଚଳିବ। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ୱାଟର ଟା ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଆସିବ କି? ନିହାତି ବିନା ପାଣିରେ ଆପଣ ମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ? ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି 5 ରୁ 7 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର। ପାଣି ନଥିଲେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେବ, ବିପି ଲୋ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ରୋଗ ବାହାରିବ। ତ ଜଳ ସେଟା ଗୋଟେ କଣ, ପାଣି ସବୁଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ। ପାଣି ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି, ସେଥିଲାଗି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା what are the source of macronutrients and what are the source of micronutrients। ମାନେ ମାକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଆମେ ପଢିଲେ କଣ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ପଢିଲେ, ପ୍ରୋଟିନ ପଢିଲେ, ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ? କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ କଣ ବୋଲି କହୁଛେ, ଅ ଶ୍ଵେତ ସାର ବୋଲି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଶ୍ଵେତ ସାର ସ୍ପେଲିଂ ସହ ଠିକ ଅଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ କହିବେ। ତ ଶ୍ଵେତ ସାର କଣ, ଯୋଉଟାକୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ ଶ୍ଵେତ ସାର ବୋଲି କହୁଛେ। ଶ୍ଵେତ ସାର କୋଉ କୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅଛି? ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ଯୋଉଡାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକୁ ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଛି, ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟର ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅଛି। ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ଖାଦ୍ୟର ଶ୍ୱେତସାର ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅଛି? ନା ଆପଣଙ୍କର ସେରେଲାସ୍। ସେରେଲାସ୍ ମାନେ କଣ, ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଯାହା ସବୁ ଶସ୍ୟ ଅଛି, ଗହମ, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଚାଉଳ, ସରି ଭାତ କହୁଛେ, ଗହମ, ବାଜରା, ଚାଉଳ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଣ୍ଡିଆ, ଏ ସବୁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ସେରେଲାସ୍ କାଟାଗୋରୀ ଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ସେରେଲାସ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ ହଉଛି। ଦେନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି କେତେଟା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକୁ ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଛି, ସେ ସବୁରେ ବି ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣ ଥାଏ। ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆମର କଣ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି ଯୋଉଟାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକୁ ଖଟା ଖଟା ଲାଗେ। ଆଉ କେତେଟା ଫଳ ଅଛି ଯୋଉଟାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକୁ ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ। ଖଟା ଖଟା କୋଉଟାକ ଲାଗେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଲେମ୍ବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, କମଳା ଖାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଫୁଡ ଗୁଡାକ ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫୁଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। କାହିଁକି ସାଇଟ୍ରସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ନା ସେଥିରେ ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ଅଛି ବୋଲି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକୁ ଖଟା ଖଟା ଲାଗୁଛି। ଆଉ କେତେଟା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକୁ ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ, ଯେମିତି କି ଆପଣ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମ୍ବଟା ଖଟା ଲାଗୁଛି ନା ମିଠା ଲାଗୁଛି? ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଖଟା ଲାଗୁଛି ନା ମିଠା ଲାଗୁଛି? ମିଠା ଲାଗୁଛି। ତ ସେଠାରେ ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣ ଥାଏ। ସେମିତି ବାନାନା, କଦଳୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ କଦଳୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକୁ ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅଛି। ଦେନ୍ ମିଲେଟ୍ସ, ମିଲେଟ୍ସ ମାନେ କଣ, ବାଜରା, ବାଜରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଗୁଡାକ, ଜର ହଉଛି, ବାଜରା, ରାଗି, ରାଗି ମାନେ ଯୋଉ ରାଗି ପାଉଡର, ମାଣ୍ଡିଆ ପାଉଡରକୁ ଆମେ ରାଗି ବୋଲି କହୁଛେ। ଏଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣ ଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ୱେଟ ଗେନ୍ ହୁଏନି, ବା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପତଳା ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଦଳୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡେଲି ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତି। ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ୱେଟ ବହୁତ କମ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କଦଳୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ନା କୁହନ୍ତିନି, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ୱେଟ କମ ଥାଏ, ଦିନରେ ରାତିରେ ଦି ଦିଟା କଦଳୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ଶୁଣୁଥିଲି, ପେଜ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ପେଜ? ଭାତର ଯୋଉ ଭାତ ଟା ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ପେଜଟା ବାହାରେ, ପେଜ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ନା ଆଉ କୋଉ ପଟେ କଣ କୁହା ହଉଛି? ପେଜ ହିଁ ତ କୁହା ହଉଥିବ ବୋଧେ ସବୁ ପଟେ। ତୋରାଣୀ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୋରାଣୀ ତ ଯୋଉଟା ଆମେ ତୋରାଣୀ ଭାତ ବା ପଖାଳ ଭାତର ଯୋଉ ତୋରାଣୀ ବାହାରୁଛି, ସେଟା ଅଲଗା। ପେଜ, ପେଜ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଭାତ ଗାଳି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଗରମ ଗରମ ପାଣି ଟା ଯୋଉ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ଭାତରୁ, ସେଟାକୁ ପେଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୁଣୁଥିଲି କି ପେଜ ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ବି ୱେଟ ଗେନ୍ ହୁଏ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ। କିଏ ଜଣେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ, ରାତିରେ ଆଗରୁ ପେଜରେ ଲୁଣ ପକେଇକି ପିଅନ୍ତି। ଭେରି ଠିକ କଥା, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି।
ତ ପେଜରେ ଆଗରୁ ଲୁଣ ପକେଇକି ପିଅନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ପିଅନ୍ତି? ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହୁଏ କି? ମତେ ଟିକେ କହିବେ, କାହିଁକି ନା ମୋର ୱେଟ୍ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ କମ। ଡାଲି ପାଣି? କୁହନ୍ତୁ ତ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସିଓର ହବା ପାଇଁ ପଚାରୁଛି, ମେ ବି କିଏ ଜାଣିଥିବେ। ପେଜରେ କଣ କରନ୍ତି? ଲୁଣ ମିଶେଇକି ପିଅନ୍ତି, କହନ୍ତି ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହବ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ମତେ ତାହେଲେ ଏବେ ଡେଲି ପେଜ ପିଇବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ଆଗରୁ ତ ପେଜ ପିଉଥିଲେ। ପେଜ ଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ପେଜ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମେଟାବଲିଜିମ କାପାସିଟି ସେଟା ବଢେଇଥାଏ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭୋକ ହୁଏନି, ଯଦି ପେଜ ପିଇବେ ତାହେଲେ ବାରମ୍ବାର ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଭୋକ ହବ, ମେଟାବଲିଜିମ କାପାସିଟି ବଢିବ। ସେଥିଲାଗି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି ହବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ପେଜ ଦିଆହଉଥିଲା। ଏବେ ତ ଆଜିକାଲି କେହି ପିଉନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ପେଜ ପିଉଥିଲେ, ମୁଁ ବି ପିଇଛି ମୋର ପୁଅ ହେଲା ପରେ। ହଁ ପିଅନ୍ତି, ପେଜର ବହୁତ ଗୁଡାଏ ବେନିଫିଟ ଅଛି, ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ପିଅନ୍ତି। ହୁଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ପଢିଲେ କୋଉ କୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ବା ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ? ଯେତେକ ସବୁ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତି କିି ଆପଣଙ୍କର ଗହମ ହଉ, ତେମନି ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳ ହଉ, ସେମିତି ଯେତେକ ସବୁ ମିଠା ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସେ ସବୁ କଣ ନା ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ବାନାନା। ଆପଣ ମାନେ କଣ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଖାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଉଛନ୍ତି, କଦଳୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ଥରେ ବି କଣ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଅଛି। ତାପରେ ଯେତେକ ସବୁ ମିଲେଟ୍ସ ଜାତୀୟ ଅଛି, ଯେମିତି କିି ଆପଣ ଜର ଖାଉଛନ୍ତି, ବାଜରା ଖାଉଛନ୍ତି, ରାଗି ଖାଉଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଥାଏ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଟା କୋଉ କାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ମାକ୍ରୋ କାଟାଗୋରୀରେ, ମାକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫଙ୍କସନ ଅଫ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ, ସୋର୍ସ ଅଫ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ପଢିଲେ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ କି ନାଇଁ, କୋଉ କୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଥାଏ। ଏବେ ରାଇସ୍ କୁକର ରେ ପେଜ ବାହାରୁନି, ଠିକ କଥା। ଆଜିକା ଡେଟ ଆଗରୁ ସବୁ ଭାତ ରାନ୍ଧିଲେ ସେଥିରୁ ବହୁତ ଗୁଡା ମାନେ ପେଜ ଉପରେ ଯେମିତି କ୍ଷୀରର ସର ବସିଯାଏନି, ସେମିତି ପେଜ ବାହାରୁଥିଲା। ଆଜି କାଲିକା ମାନେ ଭାତରେ ତ ପେଜ ହିଁ ବାହାରୁନି। ମୋର ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଡିଫେକ୍ଟ ଦେଖେଇବ ସବୁବେଳେ। ଦେନ୍ ଦେନ୍ ଦେଖିବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ର ଫଙ୍କସନ କଣ, କାମ କଣ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ର? କହିବେ ମତେ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ର କାମ କଣ? ନା ଏନର୍ଜି ଗିଭିଂ ଫଙ୍କସନ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବା ପ୍ରୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ, ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ହଉଛି କିଏ? କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ। ଦ ଚିଫ୍ ଫଙ୍କସନ ଅଫ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଇଜ ଟୁ ଫର୍ନିଶ ଏନର୍ଜି ଫର ଦ ୱାର୍କିଂ ଅଫ ଦ ବଡି। ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ସେଥିଲାଗି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ବିଲ ବାଡିରେ କାମ କରନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ବିଲରେ କାମ କରନ୍ତି ବା ବହୁତ ଟାଇମ ଖଟନ୍ତି ଦିନ ରାତି, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାତ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଭାତ ରୁଟିରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ମିଳେ। ଆପଣ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଓଡିଆ ଲୋକ, ଓଡିଆ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ଭାତ ବହୁତ ଫେବରାଇଟ। ଆମେ ଯେତେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ଯେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଭାତ ଟିକେ ପେଟରେ ପଡିଗଲା ମାନେ ପୁରା ଶାନ୍ତି। ହଁ କି ନାଇଁ? ଓଡିଆ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫୁଡ କଣ? ଭାତ। ଯେତେ ରୁଟି ଦିଅ, ଯେତେ ଯାହା ଦଉଛ ଦିଅ, ଭାତ ଟିକେ ପେଟରେ ପଡିଗଲା ମାନେ ଚାଲିଲା। ପୁରା ଦିନ ରାତି କାମ ଚାଲିଥିବ। ସେଥିଲାଗି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ କାମ କରନ୍ତି, ବିଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ କାମୁକିଆ ଲୋକ ଗୁଡାକ, ଘର ଫର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ, ତ ସେମାନେ ବେଶୀ ଭାତକୁ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି। କାହିଁକି ଭାତକୁ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି? ନା ଭାତରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବଡିକୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଏନର୍ଜି ଗେନ୍ ହୁଏ, ଶକ୍ତି ବେଶୀ ମିଳିଥାଏ। ଦେନ୍ କଣ କହିଲା? ଦେଇଛି 1 ଗ୍ରାମ ଅଫ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 4 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରିଜ। ଆପଣ ଯଦି 1 ଗ୍ରାମର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ 4 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରିଜର ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣ 1 ଗ୍ରାମର ଚାଉଳ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ 4 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରିଜର ଏନର୍ଜି ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ସରି 1 ଗ୍ରାମର ରୁଟି ମାନେ ଗହମଟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଅଟାରୁ ଆପଣ ରୁଟି କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ 4 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରିଜର ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ହଉଛି। ମ୍ୟାମ ମୋବାଇଲରେ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି? ମୋ ମୋବାଇଲ ପୁରା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମଝିରେ ମଝିରେ କଣ ଡିଫେକ୍ଟ ବାହାରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା ଠିକ ଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ସଡନ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛାଇ ଟାଇପର ଚାଲିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଦେଲେ ସେ ଠିକ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଦେଲେ କ୍ଲାସଟା କଟିଯିବ। କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମୁଁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ବୁଝିପାରୁନି।
बुझेला ना नहीं गोटे ग्राम कार्बोहाइड्रेट रु आपनको बॉडी को 4 किलो कैलोरीज रो आपनको बॉडी को एनर्जी मिले हम आउ टिके जूम कर दोछि भलसे देखा जिवो बुझेला देन आउ कोन काम फर्स्ट फंक्शन पढ़ले कार्बोहाइड्रेट आपनको बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे सेकंड काम कोन प्रोटीन स्पियरिंग फंक्शन करे माने कार्बोहाइड्रेट इफ टेकन इनसफिशिएंट अमाउंट टू मीट द एनर्जी नीड ऑफ द बॉडी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन संरक्षण कार्य करे जो कामटा आपनकर प्रोटीन करूची सेटा किछि परिमाणर कार्बोहाइड्रेट भी कम करिदबो जेमिति कि गोटे एग्जांपल दोउची सपोज मु गोटे दिन क्लास नै परिबिनी आमे सेटा एडजस्ट करियो कि नै केमति ताले एडजस्ट करबा अनिल सर को कहि देबी सर को फोन करिके सर आज टिके क्लास नै जेबे काहे ना मु क्लास नै परिबिनी सेमिति आपण प्रोटीन युक्त खाद्य बेसी खाई परनाती सेठी प्रोटीन रो कामटा को बैलेंस के करिवो कार्बोहाइड्रेट बैलेंस करिवो तो बेसी प्रोटीन युक्त खाद्य जो माने बेसी खाई परना सेठी प्रोटीन रो कामटा करूची कि ना सेठी कार्बोहाइड्रेट ही करूची तो प्रोटीन संरक्षण कार्यटा सेठी माने कोन कर दोची कार्बोहाइड्रेट आपन को बॉडी को बैलेंस कर दोची जेमिति कि मु कहिली क्लास सपोज मु क्लास न नै परुची सेठी मन लिसन को कहि दोची सर नै क्लास कर दोछनी सेमिति आपन धर प्रोटीन युक्त खाद्य बेसी खाई परना प्रोटीन रो कामटा को के बैलेंस करूची कार्बोहाइड्रेट बैलेंस करि दोची तो कार्बोहाइड्रेट इफ टेकन insufficient amount to meet the energy need of the body share protein for supporting growth and body building protein रो काम कोन प्रोटीन भी सेमिति आपन को बॉडी को ग्रोथ करेबारे हेल्प करे आपन को बॉडी बिल्डिंग करेबारे सहायता करे तो जदि शरीर रो शक्ति रो आवश्यकता पूर्ण करिया पई पर्याप्त परिमाणर नियाज प्रोटीन नै हुए नाही तेबे वृद्धि एवं शरीर गठन पे प्रोटीन संरक्षण करे प्रोटीन खाइबा द्वारा कोन मिलथे आपनको बॉडी बिल्डिंग हबारे हेल्प करथे देन आपनकर ग्रोथ डेवलपमेंट हबारे प्रोटीन हेल्प करे तो धर आपन प्रोटीन नै परनाती तो ता जगहटा फिल अप करबो कि कार्बोहाइड्रेट फिल अप कर दबो बुझियला एति की यस ग्रोथ और बॉडी बिल्डिंग रे हेल्प करथे बुझियला बुझियला ना नहीं एति बुझी परले व्हाट आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बुझियला ना बुझियला नहीं बुझी ହେଲା ना बुझी ହେଲାନି ओके देन देखिबा प्रोटीन आमे कोन हमर जो मैक्रो न्यूट्रिशन रे आमे कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करथिले प्रोटीन इंक्लूड करथिले तो अबे पढिबा प्रोटीन रो सोर्स कोन को खाद्य रे प्रोटीन अधिक अमाउंट रो थाए आ प्रोटीन रो फंक्शन कोन माने प्रोटीन रो कार्य कोन ताले मते कहिले को खाद्य रे प्रोटीन अधिक परिमाण रो थाए समस्त जानिथिबे एडा सब नॉर्मल जिंस गुडा डेली लाइफ रे आपण माने खाउछंदी बड़ हेलेनी जानिथिबे समस्ते को खाद्य प्रोटीन बहुत परिमाण थाए यस मिल्क रे थाए देन यस मिल्क प्रोडक्ट रे थाए देन पल्सेस ऑयल सीड वेरी गुड तो को खाद्य रे प्रोटीन अधिक परिमाण थाए आपनकर मिल्क आ जतक मिल्क प्रोडक्ट रहिला जेमिति कि आपण दही खाउछंती पनीर खाउछंती खुआ खांती कि नहीं खुआरा सब तैयारी हुए मीठा फिठा तैयारी हुए तो खुआ खांती पनीर खांती दही खांती छेना खांती घिओ खाउछंती तो ए सब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन थाए देन पल्सेस माने जोड़ा सब मंजी जातीय रहिला जेमिति कि आपन सोयाबीन खाउछंती देन ग्रीन ग्राम खाउछंती ग्रीन ग्राम माने कोन जानछंती मुग को आपनकर ग्रीन ग्राम बोली कहआ जाय देन लेंटिल्स माने सेटा होची मसूर डाली आपन माने खांती सब देन ऑयल सीड माने जो सब मंजी रु आपन माने तेल बाहर करंती जेमिति कि कैश्यू नट आपन माने खाउछंती काजू देन आपनकर आलमंड खाउछंती बादाम देन आपन माने अखरोट खाउछंती जोटा कि हम वालनट बोली कहूचे तो ए सब खाद्य रे आपनकर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन थाए तले ओवरऑली जतक सब मिल्क प्रोडक्ट रहिला जतक सब पल्सेस सोयाबीन रहिला ग्रीन ग्राम रहिला देन जतक सब ऑयल सीड रहिला आपनकर काजू हो बा आपनकर अखरोट हो बा आपनकर आलमंड हो ए सब रे बादाम हो ए सब रे कोन थाए ना आपनकर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन थाए बुझियला देन प्रोटीन रो फंक्शन कोन प्रोटीन आपनकर कोन काम करे कार्बोहाइड्रेट रो फंक्शन हमें पढिले कार्बोहाइड्रेट बेसिकली दीटा काम करे आपनकर बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे आ सेकंड काम होची जदी आपनकर बॉडी को बॉडी बिल्डिंग करिवारे हेल्प करे हां बॉडी बिल्डिंग करिवारे हेल्प करे आपनकर बॉडी को ग्रोथ करे सेमिति प्रोटीन रो काम कोन ना बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन भी सेम काम ही करे बॉडी बिल्डिंग करे हेल्प करे प्रोटीन सप्लाई अमीनो एसिड फॉर बिल्डिंग न्यू बॉडी टिश्यू एंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट टिश्यू
ଶରୀର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ ହେଲ୍ପ କରୁଛି କେମିତି ନା ନୂତନ ଶରୀରର ଟିସ୍ୟୁ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଟିସ୍ୟୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ ଯୋଗାଣକାରୀ ଆମିନୋ ଏସିଡ ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ତା ସାଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ ରେ ଆପଣ କଣ ଥାଏ ନା ପ୍ରୋଟିନ ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମିନୋ ଏସିଡ ଥାଏ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟିନ ରୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ଆମିନୋ ଏସିଡ ମିଳେ ଯିଏ କି ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ରିପେୟାର କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ହଁ ନ୍ୟୁ ଟିସ୍ୟୁ ଫର୍ମେସନ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଲ ଗୁଡାକର ସରି ସେଲ ଗୁଡାକର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି କେମିତି ସପୋଜ ଆପଣ ପଡିଗଲେ ସପୋଜ ମୁଁ ପଡିଗଲି ମୋର ଏ ଜାଗାଟା କଣ ହେଇଗଲା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଗାଡିରେ ଯାଉଥିଲି ପଡିଗଲି ମୋର ଏଇ ଜାଗାଟା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ତ ମୋ ଏଇ ଜାଗାଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଏଇ ଜାଗା ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଜୀବନ ସାରା ସେମିତି ରହୁଛି କି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ନୂଆ ସେଲ ଗ୍ରୋଥ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଟିସ୍ୟୁ ଗ୍ରୋଥ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କାହିଁକି ନା ପ୍ରୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ନୂଆ ସେଲ ହଉ ବା ନୂଆ ଟିସ୍ୟୁ ହଉ ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ କରେ ନା ଏଗୁଡା ସବୁ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଏ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ପଡିଗଲେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିଆଟା ସେମିତି ଜୀବନ ସାରା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରହିଯାଉନି ସେଠି ନୂଆ ସେଲ ହେଇଯାଉଛି ଗ୍ରୋଥ କରିଯାଉଛି ତ ଏସବୁ କାମ କରଉଛି କି ଏସବୁ କାମ କରଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ ବୁଝିହେଲା ଦେନ୍ କଣ ଦେନ୍ ପ୍ରୋଟିନ ଆଉ କଣ କାମ ହଉଛି ପ୍ରୋଟିନ ଆଜ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ନିୟମକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରୋଟିନ କାମ କରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି କଣ ବାଡି ଫାଡି ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଶତ୍ରୁ ଆଟାକ କଲା ବେଳେ ବାଡା ବାଡି କରୁଛି କି ଫାଇଟିଂ କରୁଛି କି ନା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗାଳି କରିଦେଲେ ସେ ଆସିକି ବାଡେଇ ଦେଇକି ପଡୁଛି ତାହେଲେ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ନା ଅଲ୍ ଏନଜାଇମ୍ ହରମୋନ୍ସ ଆର୍ ପ୍ରୋଟିନ ଇନ୍ ନେଚର ଯେତେକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ସବୁ ହରମୋନ ଅଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରୋଟିନିୟସ ଇନ୍ ନେଚର ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ସବୁ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛନ୍ତି ହରମୋନ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ଏ ସବୁ କଣ ନା ପ୍ରୋଟିନିୟସ ଇନ୍ ନେଚର ପ୍ରୋଟିନ ରେ ହିଁ ଏଗୁଡାକ ତିଆରି ତ ସମସ୍ତ ଏନଜାଇମ୍ ହରମୋନ ପ୍ରକୃତିରେ ମାନେ ପ୍ରୋଟିନ ଗୁଡା ଦେନ୍ ଦେ ଆର୍ ଭାଇଟାଲ ଫର ଦ ରେଗୁଲେସନ ଅଫ ମେଟାବଲିଜିମ୍ as well as other body process ଏଗୁଡିକ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି କି ନାଇଁ ଆପଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ରେସ୍ପିରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମେଟାବଲିଜିମ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ରିସନ କରୁଛନ୍ତି ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ବଡିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ଚାଲିଥାଏ କି ନାଇଁ ବଡି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ରେଷ୍ଟ ରେ ବସିନି ଆପଣ ଏନି ଟାଇମ 24 ଘଣ୍ଟା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ଶୋଇ ପଡିଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି କି ଏନି ଟାଇମ ଚାଲିଛି ସେମିତି ଆପଣ ଏକ୍ସକ୍ରିସନ କରୁଛନ୍ତି ବଡିରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ବଡିରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ବାହାରୁଛି ୟୁରିନ ଆକାରରେ ବାହାରୁଛି ବା ଷ୍ଟୁଲ ଆକାରରେ ବାହାରୁଛି ବା ସ୍ୱେଟିଂ ହେଇକି ବାହାରୁଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ମାନେ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏସବୁ କାମ କରଉଛି କିଏ ଏସବୁ କାମ ସବୁ କରଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପ୍ରୋଟିନ ମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି ଦେନ୍ ଆଉ କଣ କରାଏ antibodies which protect the body from the illness are also protein ରୋଗରୁ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଆଣ୍ଟିବଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନିୟସ ଇନ୍ ନେଚର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱର ହଉଛି ସିଭିୟର ଜ୍ୱର ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ଦରଜ ହେଇକି ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉଛି ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି କି ନାଇଁ ଯେତେ ଆପଣ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ଜର ମେଡିସିନ ସେଥିରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଆଣିଥାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଆଣିଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ର କାମ କଣ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ର କାମ ହଉଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବଢେଇବ ଯୋଉ ଫରେନ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟର କରୁଛି ଯେମିତି କି ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭାଇରସ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଭିତରକୁ ଆଟାକ କରେଇ ଦଉଛି ଫରେନ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ନୁହେଁ କି ଫରେନ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସପୋଜ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାକ ବନ୍ଦ ରଖୁଛନ୍ତି କି ନାକ ସରି ନାକ କାନ ଆଖି ଏଗୁଡା ସବୁ ଖୋଲା ରହୁଛି ୟା ବାଟ ଦେଇକି କେତେକ ଭାଇରସ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି କେତେକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି କେତେକ ଫଙ୍ଗସ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ ବୀଜାଣୁ ଭୂତାଣୁ ବୋଲି କହୁଛେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ତ ଆପଣ ସେଗୁଡାକୁ ତ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି ନା ଆପଣ ମୁହଁ ଘୋଡେଇକି ପଳେଇଲେ ସେ ପଶିବନି ସେ କୋଉ ଦ୍ଵାରା ସେ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଯାଆନ୍ତି ତ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ରୋଗ ତିଆରି କରନ୍ତି ମାନେ ରୋଗର ବାହାକୁ ଏମାନେ ସବୁ ଏଗୁଡାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇଟିଂ କିଏ କରେ ନା ପ୍ରୋଟିନ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଫାଇଟିଂ କରେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଫିବର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଫିବର ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଛି ଭାଇରସ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବ ନା ଆପଣ ପାଠ ପଢା ଛୁଆ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ଭାଇରସ ଏଣ୍ଟର କରିବନି ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ବଡିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବ ସେମିତି ତ ହବନି ନା ରୋଗ ଧନୀ ଗରିବ କିମ୍ବା ପାଠ ପଢା କିମ୍ବା ମୂର୍ଖ କାହାକୁ ମାନେନି ରୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଡିକୁ ଆଟାକ କରେ ନୁହଁ କି ଆପଣ ଅଧିକ ପଢି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇରସ ବିଷୟରେ ବୋଲି ଭାଇରସ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ଆଟାକ କରିବନି ସେମିତି ତ ନଥାଏ ନା ତ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଭାଇରାଲ ଫିବର ଚାଲିଛି ଭାଇରସ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ବି ଆଟାକ କରିବ
तो जो प्रोटीन गुड़ाक थाए आपनको बॉडी सी कौन कर जो भाइरस गुड़ाक अटाक कला सी एगेन्स्ट फाइट कर जदि फाइट न कर पारा बॉडी में आपको ज्वर हम सेटा फाइट करने डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देता सी कौन कर रोग मान फाइट करके रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेबो आप इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर जो भाइरस गुड़ाक रैपिडली आप बॉडी भितर को एंटर करते से एंटर कर जदि भी एंटर कर ज्वरटा धीरे धीरे कमेदब है नहले से ज्वर 5 दिन 10 दिन 15 दिन पर्यंत एमती लगी रही बुझीगला प्रोटीन काम कौन जो एंटीबायोटिक गुड़ाक अच्छी रोग दाउर आपको रक्षा करुच्ची से सब किए करते ना प्रोटीन ही तैयारी करे यस फॉरेन डिजीज गुड़ाक फाइट कराए बुझीगला बुझीला तो आज बेसी देखिबानी आज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखिबा कहीं ना एटा बहुत हे जिवो संग संग आपण माने मन रखि परिबेनी काली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखिबा समस्त बुझी परले कि नै व्हाट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कोन जाउची आ तार फंक्शन कोन तार सोर्स सब कोन मु पचारिबी एबे संग संग पचारिबी बुझी परले ना बुझी परले अच्छा ठीक अछि पचारुची आंसर देबे केतेटा केतिक आपण रिसीव करछन मु पुनी जानिबी कि नै अच्छा बही बंद कर दबा ओके न्यूट्रिशन को हमें केते भाग रे डिवाइड करिचे न्यूट्रिशन को हमें केते भाग रे डिवाइड करिचे समस्त आंसर देबे समस्त नुआ पिला पुराना पिला समस्त आंसर देबे मैम कौन गोटे मेसेज करथिले आउ डॉक्टर मना करछन्ती एंटीबायोटिक्स डॉक्टर जो पारासेटामोल का खाउछन्ती आपण माने मना करछन्ती हां एंटीबायोटिक्स भी केतेटा केस रे हमें जो एजिथ्रोमाइसिन के खाउछे डॉक्टर मना करछन्ती पारासेटामोल भी जो ज्वर हेले खाउछन्ती डॉक्टर मना कर दोछन्ती आ पारासेटामोल खाइबा पई कि गोटे कहलानी 6 भाग रे डिवाइड करछे की से 6 भाग रे केमती की मते कहिले कोन कोन न्यूट्रिशन सब 6 टाइप रो अछि आपनकर 6 टाइप माने तमे एमिति कहिदेलो कि श्वेत सार स्नेह सार पुष्टि सार जीव सार धातव लवण जल एमिति करिक 6 टाइप रो कहिदेलो कि से कथा कहूनी मु यस 2 टाइप्स रो कोन से दीटा कोन यस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहले कोन बुझुछ माइक्रो कथा पचारछि माइक्रो न्यूट्रिशन कहले कोन बुझुछन्ती मैक्रो पचारेनी माइक्रो काहू कहा जाय व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बा माइक्रो न्यूट्रिशन कहले कोन बुझुछ ओडिया इंग्लिश से जोथन आंसर दोछ दियो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स काहू कहा जाय यस माइक्रो मीन्स जोड़क आपण बॉडी को बहुत स्मॉल क्वांटिटी जो न्यूट्रिशन गुड़ाक दरकार से गुड़ाक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोली कहूचे देन व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो न्यूट्रिएंट्स काहू कहा जाय वेरी गुड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स काहू कहा जाय यस हाईएस्ट बा लार्ज क्वांटिटी रो जो न्यूट्रिशन गुड़ाक आपण बॉडी को दरकार से गुड़ाक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोली कहा जाय देन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अंडर रे कोन सब जाउची आपणकर को न्यूट्रिशन गुड़ाक आपणकर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अंडर रे जाउची कोंतु को न्यूट्रिशन गुड़ाक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अंडर रे जाउची यस श्वेत सार पुष्टि सार बा जोटक हमें कोन कहूचे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स बोली कहूचे पोटासियम किए से मन इच्छा मेसेज कला पोटासियम टा आपणकर मैक्रो न्यूट्रिशन रे जाउची पोटासियम न खाइले कोन आपण देह खराब हे जाउची देन को खाद्य गुड़ाक आपणकर माइक्रो न्यूट्रिशन अंडर रे जाउची को खाद्य गुड़ाक माइक्रो न्यूट्रिशन अंडर रे जाउची माइक्रो न्यूट्रिशन अंडर रे कोडा सब जाउची यस विटामिन ए पोटासियम मैग्नीशियम एवडा सब आपण बॉडी को बहुत कम एमिति नुह कि बिल्कुल दरकार नहीं दरकार किंतु बहुत लेस अमाउंट रो दरकार तो एवडा सब कोथरे जाउची मैक्रो न्यूट्रिशन अंडर रे जाउची देन कार्बोहाइड्रेट को खाद्य रो आपण कार्बोहाइड्रेट मिले मते कहले कार्बोहाइड्रेट को खाद्य रो आपण बॉडी को मिले हाँ जिंक भी आपण बॉडी को बहुत लेस अमाउंट रो दरकार तो सेटा आपणकर मैक्रो न्यूट्रिशन अंडर रे जाई परिबो वेरी गुड कार्बोहाइड्रेट को थोर दरकार
को खाद्य कार्बोहाइड्रेट यस राइस देन मैंगो शस्य जातीय खाद्य देन रुटी वेरी गुड वेट रू मिलुची वेरी गुड जेतक सब मिठा जातीय खाद्य आपणकर ब्रेड खाउछंदी राइस खाउछंदी रुटी मैंगोज बानाना रागी एगुड़ा सब कौन आपणक बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिलुची देन कार्बोहाइड्रेट रो फंक्शन कौन व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट रो काम कौन बा श्वेतसार रो जातीय खाद्य रो काम कौन समस्त आंसर दउछंदी ना कि रहि जाउछंदी मते जानि परनी कि रहउछंदी कि कौन समस्त आंसर देबे एबे ठकिबे एग्जाम रे आसीबनी किछि यस आपन को बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे देन बॉडी बिल्डिंग रे हेल्प करे यस शक्ति प्रदान करे आपन को बॉडी को आपन को बॉडी बिल्डिंग करिबार हेल्प करूची कि ना कार्बोहाइड्रेट हेल्प करूची देन प्रोटीन को खाद्य रो अधिक परिमाण रो थाए प्रोटीन सब को खाद्य रे थाए समस्त आंसर देबे प्रोटीन को यस मिल्क प्रोडक्ट देन ऑयल सीड्स यस वेरी गुड एग रे थाए देन आउ को थरे थाए देन आउ को थरे थाए कॉर्ड रे थाए वेरी गुड मिल्क खाउछंदी पनीर खाउछंदी घियो खाउछंदी देन आपनको काजू पेस्ता बादाम अखरोट एडा सब खाउछंदी ए सब खाद्य रे कोन थाए ना आपनकर प्रोटीन बहुत परिमाण रो थाए अच्छा प्रोटीन रो फंक्शन कोन बा प्रोटीन पुष्टि सार जातीय खाद्य रो कार्य कोन से माने कोन करंती आपनक बॉडी को हाँ सोयाबीन हाँ गोटे कथा भूली जाइए कहवाई अंडार प्रोटीन मिले किंतु अंडार जी प्रोटीन मिले सब हाईएस्ट अमाउंट प्रोटीन कौटू मिले जानते सोयाबीन तो सोयाबीन जो मैंने खाऊँ से बॉडी को हाईएस्ट अमाउंट प्रोटीन प्रोवाइड हुए सोयाबीन टा मैक्सिमम क्या भल लगे यस आपण बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट कराउची किए प्रोटीन देन आउ कौन करूची यस बॉडी बिल्डिंग कराउची आउ कौन करूची आउ कौन करूची बॉडी बिल्डिंग रे हेल्प करूची ग्रोथ डेवलपमेंट करूची देन आउ कौन करूची यस पळेला पळेला जणे मेसेज करूछंदी फॉरेन डिजीज को कंट्रोल करूची वेरी गुड आपन बॉडी रे जो एंटीबॉडीज गुड कथा है सेउडा होची कोन सेउडा को प्रोटीनियस इन नेचर से कौन करे आपन बॉडी को जो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेबारे हेल्प करे यस न्यू नुआ टिश्यू गुडा को ग्रोथ करूची यस टिश्यू फॉर्मेशन करेबारे हेल्प करूची वेरी गुड इम्यूनिटी पावर बढ़ाऊची यस टिश्यू रिपेयरिंग रे हेल्प करूची नूतन टिश्यू निर्माण रे सहायता करे वेरी गुड तो एतिकी थिले बाकी आमे पढिबा मैक्रो न्यूट्रिशन विषय रे काली पढिबा समस्त क्लियर जहाँ पढ़िले आज समस्त बुझी पारले ना कार कोन डाउट रहिला जहार जहाँ डाउट रहिला पचारिबे पचारन क्वेश्चन एमिति ही आसीबो किछ अलगा कि आर हाई लेवल क्वेश्चन किछ आसीबोनी एई लेवल रो क्वेश्चन ही आसीबो कार किछ डाउट रहिला कि न्यू टिश्यू अच्छा आपनक बॉडी रे सेल आउ टिश्यू सब थाई जानछंती कि नै जोडो हमें कोष बोली कहूची टिश्यू टिश्यू रो ओडिया कोन टिश्यू टिश्यू ही कहा जाय सपोज आपन गोटे जगह रे पड़ी जाउछंती आपनक मुंडोटा फाटी जाउची से जगहटा गोटे गोडी गली गला मुंडो कणा हे गला से जो मुंडो कणा हे गला सेटा जीवन सारा संती कणा हे रहूची कि से जगह रे पुनी नुआ स्किन आपनक ग्रोथ करूची कि नै ग्रोथ करूची कि नै केमती ग्रोथ करूची ड्यू टू प्रोटीन युक्त खाद्य खाइबा द्वारा सी आपन बॉडी रे कोन करे जो जगहटा खंडिया हे कि क्षत हे जाय थाए सेठी आपनकर नुआ सेल टिश्यू गुडा रिपेयर कर दे फल रे जो जगहटा कणा हे जाउची खंडिया हे जाउची सेठी कोन होउची नुआ सेल सेठी ग्रोथ हे जाउची टिश्यू ग्रोथ हे जाउची बुझिला से जगहटा फिल अप कर दोउची से यस एपिथेलियल टिश्यूटा आपनकर स्किन ही बेसिकली थाए ओके मैम आउ को थरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अछि जो सब खाद्य गुडा आपन बॉडी पे निहेती दरकार सॉरी दरकार नाही
ଯେମିତି କି ସରି ମାକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ କୋଉଥିରେ ଅଛି ପଚାରିଲେ ନା। ହଁ, କୋଉ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର? ଲିପିଡ୍ସ ମାନେ କଣ? ସ୍ନେହ ସାର। ସ୍ନେହ ସାର ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର କି ନାଇଁ? ମାଛ ମାଂସ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ମାନେ ତେଲ ଯେତେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଖାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ଫ୍ୟାଟ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର କି ନାଇଁ? ତ ସେଗୁଡାକୁ କଣ? ସେଗୁଡା ସବୁ ମାକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଜିଙ୍କ ଗୋଟେ ରହିଲା, ସେଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ପାଇଁ ସେମିତି ନୁହେଁ କି ନହେଲେ ଚଳିବ। ଦରକାର ବହୁତ କମ ଆମାଉଣ୍ଟର ଦରକାର। ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟର ହେଲେ ଚଳିବ ନହେଲେ ଚଳିବ। ସେଗୁଡା ସବୁ କଣ? ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି। ହଁ, ଫ୍ୟାଟ, ପ୍ରୋଟିନ, ଲିପିଡ ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଇରନ୍ ସେମିତି। ଆଇରନ୍ ଟା ଆପଣଙ୍କ ବଡି ପାଇଁ ଦରକାର ନିହାତି। କ୍ୟାଲସିୟମ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଗୁଡାକ କମ ଆମାଉଣ୍ଟର ହେଲେ ହବନି, ନହେଲେ ଦାନ୍ତ ସବୁ ଝଡିଯିବ। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା? ହଁ, ୱାଟର ତ ନିହାତି ଦରକାର। ପାଣି ନଥିଲେ କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ଆଜି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ସେସନ ହେଇଗଲା। ପାଠ ବେଶୀ ପଢା ହେଇନି କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ଟା ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ନା, ନିହାତି ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଯାଉଛେ। DEC 2 ରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କନସେପ୍ଟ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଲଙ୍ଗ ହବ ହିଁ, ସେଥିଲାଗି ବେଳେ ବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ 2 ଦିନ ଟାଇମ ନେଇକି ହିଁ ମୁଁ ବୁଝାଏ। ଆଟ ଏ ଟାଇମ ବୁଝେଇ ହୁଏନି। DEC 3 ରେ କଣ ଗୋଟେ ସବୁ ବେଶୀ କନସେପ୍ଟ ଜିନିଷ ନଥିଲା, ନର୍ମାଲ ଯୋଉଟା ଡେଲି ଲାଇଫରେ ହଉଥିଲା ସେଟା ସବୁ ପଢେଇ ପଢେଇ ପଳଉଥିଲେ। ଏଥିରେ ଟିକେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍ଟର ଯେହେତୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ତ ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ନୁହଁ ନା ଥରକରେ ଜାଣି ଦଉଥିବେ। କିଛିଟା ପିଲା ଆର୍ଟସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବି ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଥିବେ। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ କେବଳ ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଟା ବୁଝେଇଛି, ସେ ଘଣ୍ଟେ ପଳେଇଲାଣି ଟାଇମ। ଆହୁରି ମାକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଅଛି, ସେଟା କାଲି ପଢେଇବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଟା ବେଳେ ବେଳେ ଅଧିକ ଟାଇମ ହେଇଯିବ। ଜୁଲାଇ ବ୍ୟାଚ୍ କ୍ଲାସ ହବ। ଏଇଟା ଜୁଲାଇ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାଙ୍କର ହିଁ କ୍ଲାସ ହଉଛି। ସେମିତି ନୁହଁ କି ଜୁଲାଇ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ହିଁ କେବଳ ଏଠି ମାଣ୍ଡାଟୋରି କ୍ଲାସ କରିବେ, ଅଲଗା ପିଲା କେହି କରିପାରିବେନି। ଯିଏ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ଓକେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ୍ଲାସ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା।